बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, तुर्की ने आज अपना स्पेस प्रोग्राम पूरी तरह लॉन्च कर दिया है और इस प्रोग्राम के तहत तुर्की ने एक ज़बरदस्त ऐलान किया है और तैयब उर्दगान का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने पाकिस्तान को भी साथ लेकर चलने का वादा किया है और उम्मत मुसलमान के लिए सही मानों में किरदार अदा किया है। और जब यूएई ने अपना स्पेस मिशन भेजा था तो उन्होंने मुसलमानों को मुबारकबाद दी थी, लेकिन उसका डायरेक्ट फ़ायदा इसराइल को हुआ था क्योंकि यूएई का सिर्फ उसमें पैसा लगा है, सारी एफर्ट पीछे बैठकर करने वाले इसराइली हैं। लेकिन नाजरीन, जो तुर्की मिशन भेज रहा है, उन्होंने जो ऐलान किया है कि वो बहुत बड़ा ऐलान है। तुर्की ने कहा है कि चूँकि 2023 में खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म होने के बाद जो 100 साला मुआहदा हुआ था वो 2023 में पूरा होने जा रहा है। नाजरीन, उर्दगान ने ऐलान किया है कि हम 2023 को चांद पर अपना मिशन भेजेंगे, वो वहाँ पर जाकर तुर्की का झंडा लहराएंगे और इस तरह हमारी जमहूरियत के 100 साल मुकम्मल होंगे। तैयब उर्दगान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो सारे काम कर रहे हैं जो खिलाफत उस्मानिया की बहाली के लिए होते हैं, लेकिन कभी उन्होंने खिलाफत उस्मानिया का नाम तक नहीं लिया। ये उनकी अब तक की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुर्की पाकिस्तान और अज़रबैजान के साथ एक मुआहदा करने जा रहा है जिसके तहत वो पूरे मिशन के अंदर पाकिस्तान को साथ लेकर चलेंगे। अब स्पेस मिशन हो या मून मिशन, उसमें वो पाकिस्तान का हाथ थाम कर पाकिस्तान को साथ लेकर चलेंगे। हमारे साइंटिस्ट तुर्की के साथ मिलकर काम करेंगे और अल्लाह पाक की मेहरबानी से ये अजीम काम होगा। नाज़रीन, आप ये देखें कि तुर्की इस वक्त बहुत सारी चीज़ों में पाकिस्तान से बहुत आगे है, जैसे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में वो पाकिस्तान से आगे है और स्पेस प्रोग्राम के अंदर भी तुर्की पाकिस्तान से बहुत आगे है। नाज़रीन, आप ये देखें कि उर्दगान ने काम क्या किया है। उन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च करते हुए अपने साइंटिस्ट, अपने बड़ों और खिलाफत उस्मानिया के अहम तरीन लोगों की पूरी पजीराई की है। सबको बताया है कि खिलाफत उस्मानिया के जो लोग हैं वो असल में सबसे बेहतरीन हैं। अब उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया और यहाँ पर इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा होने जा रही है। जब अमेरिका का अपोलो मिशन चांद पर गया था और उसके बाद आप देख लीजिए तकरीबन 51-52 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है, दोबारा अमेरिका ने मिशन नहीं भेजा। और अब जो भी पहले मून पर जाएगा वो जाकर अमेरिका के मिशन का भांडा फोड़ देगा। चाइना ने जो हालिया मिशन भेजा था, चाइना ने उस सूरत हाल में वहाँ जाकर पूरी तरह सबूत इकट्ठे किए कि वहाँ पर आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते। चाइना के सबूतों से ये बात साबित हो गई थी कि अमेरिका ने चांद पर जाने का सिर्फ ड्रामा किया था। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो 52 साल पहले अमेरिका के पास दुनिया के मुकाबले में ज़्यादा बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी या आज बेहतर है। अगर अमेरिका 52 साल पहले ये कहता है कि हम चांद पर गए थे, तो अब जबकि उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है तो ये अब क्यों नहीं जा सकते? अब जाकर दुनिया को दिखाएं कि चांद ऐसा है, तस्वीरें शो करें। मगर हकीकत तो ये है कि उस वक्त भी अमेरिका ने ड्रामा किया था, अब भी अमेरिका ड्रामे ही कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि इस दुनिया पे वो अपनी धाक बिठाए रखना चाहता है। और उसके बाद रशिया का मिशन गया था, वो भी नाजरीन फेल हो गया था। तुर्की अब 2 काम करने वाला है। एक तो अपना मिशन स्पेस में भेज के ये साबित कर देगा कि ये काम सिर्फ दूसरे मुल्क ही नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं और इस सारे मिशन में तुर्की और पाकिस्तान साथ होंगे। दूसरा, 2023 में तैयब उर्दगान ओपनली ये ऐलान कर देंगे कि आज खिलाफत उस्मानिया को तोड़े हुए 100 साल मुकम्मल हुए। आज हम खिलाफत उस्मानिया को बहाल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हालिया तैयब उर्दगान ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि ये जो आइन है, बावजूद इसके कि तुर्की में सदारती निज़ाम है, लेकिन चूँकि इस्लामिक सदारती निज़ाम नहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा था कि अब नया मुआहदा होगा और नए मुआहदे के तहत अब हमें एक नया निज़ाम लाना होगा। जाहिर सी बात है, तुर्की में पहले जमहूरियत थी और ये फिर सदारती निज़ाम लेकर आए, खुद प्रेसिडेंट बने, पहले वो प्राइम मिनिस्टर थे। अब वो काम ये करना चाह रहे हैं कि खिलाफत उस्मानिया को बहाल करें जिसमें इस्लामिक निज़ाम हो। नाज़रीन, इस सूरत हाल में अब इमरान खान को एक बात जहन में रखनी चाहिए कि तुर्की सही ट्रैक पर चल पड़ा है, यानी वो खला के अंदर भी जा रहे हैं और पाकिस्तान को भी साथ लेकर चल रहे हैं। और वो क्यों चल रहे हैं, इसके पीछे भी एक वजह है। अब इमरान खान साहब के समझने वाली बात यह है कि खान साहब किस मकाम पर खड़े हैं और वो कैसा निज़ाम है जिसे आप साथ लेकर चल रहे हैं। मतलब खान साहब के आने से पहले कुछ नहीं बदला, वही सेनेट में टिकटें बिक रही हैं, वही सब कुछ हो रहा है जो कई दहाइयों से चला आ रहा है। आपको इस निज़ाम के साथ चलते हुए 3 साल हो गए और इन 3 सालों में पाकिस्तान ने एक कदम भी तरक्की की तरफ पेशकदमी नहीं की।
باقی باتیں بعد کی ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کسی ڈائریکشن میں بڑھ جاتے ہیں، پھر آپ ترقی کرتے ہیں. ہمارا تو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کا نظام ہی نہیں بدل سکا. اسی گھسے پیٹھے نظام کو لے کر چلتے رہے ہیں کہ یہاں سے بہتری آئے گی. آپ اگلے 500 سال بھی لگے رہیں گے تو بھی بہتری نہیں آنے والی. آپ لگے رہیں، یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. جس دن امریکہ کی لڑائی پاکستان کے ساتھ ہوگی وہ اس دن پاکستان میں ڈالر کی قیمت 300 تک لے جائے گا. آپ کی پچھلی 20-50 سال کی کارکردگی صرف ایک دن میں زمین بوس ہو جائے گی. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. لہٰذا ترکی نے جو کام کیا ہے آپ اس کا ساتھ دیں. اگر آپ انڈیا کو دیکھیں تو وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے. یہ جو اگلی بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے وہ سپیس کے اندر ہونے جا رہی ہے، اور اس وقت دنیا جس ٹیکنالوجی کے پیچھے جا رہی ہے وہ سپیس ٹیکنالوجی ہے، اور یہ خطرناک ٹیکنالوجی ہے. آپ نے کسی کا سیٹلائٹ تباہ کر دیا یا کسی کا پورا پروگرام تباہ کر دیا تو اس کے بعد پورے کا پورا ملک جام ہو جائے گا. آپ بلیک آؤٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی بھی ملک کا پورا نقشہ بدلا جا سکتا ہے. ناظرین، اب ترکی یہ چاہ رہا ہے کہ وہ خلافت عثمانیہ کی بحالی کا اعلان چاند پر جا کر وہاں پر اپنا جھنڈا گاڑ کر کرے، اور یہ ایک زبردست ڈیولپمنٹ ہوگی جس کا طیب اردگان نے اعلان کیا ہے، اور وہ پاکستان کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ جب UAE اسرائیل کے ساتھ مل کر چاند پر گیا تو اس نے پاکستان کو نہیں دیکھا، مگر ترکی کو یہ پتا ہے کہ مستقبل کے اندر اگر جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کی ایئر فورس ہمارا ساتھ دے گی، کیونکہ اس وقت ان کی ایئر فورس میں بہت کم لوگ ہیں، پائلٹ کم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ترکی میں فوجی بغاوت ہوئی تھی تو اس میں کافی سارے فوجی انہوں نے قید کر دیے تھے یا نکال دیے تھے. اور اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس کے پائلٹ ترکی ایئر فورس میں کام کر رہے ہیں، ان کو ٹرین کر رہے ہیں. اب پاکستان ترکی کے ساتھ چل رہا ہے، ہم اگلے لیول پر ترکی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. انڈیا کو اس کی بڑی تکلیف ہے کیونکہ ترکی پاکستان کو ساتھ لے کر چل رہا ہے تو کیوں چل رہا ہے، اور اس میں ایک نیا ایڈیشن ہوا ہے. آذربائیجان کو ترکی نے اس وقت پوری طرح تیار کیا ہے. آذربائیجان پاکستان سے JF-17 تھنڈر اور بلاک 3 سیریز خریدنے چاہ رہا ہے. ہاں، ہمارے معاملات طے ہو رہے ہیں. ناظرین، پاکستان اب ترکی کے ساتھ مل کر کام کرنے جا رہا ہے جس پر انڈیا اور اسرائیل کو بہت زیادہ تکلیفیں ہو رہی ہیں، کیونکہ اگر آپ نے سیٹلائٹ کی دنیا میں ترقی کر کے سپیس میں جا کر یہ تمام چیزیں کور کرنا شروع کر دیں تو پھر آنے والے وقت کے اندر پاکستان کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور امت مسلمہ اس کا صحیح معنوں میں فائدہ اٹھائے گی. اللہ پاک ترکی اور پاکستان کو کامیابی نصیب فرمائے. اگر آپ بھی اس بات سے خوش ہیں اور آپ بھی پاکستان اور ترکی کی محبت اور بھائی چارے سے مطمئن ہیں تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازماً کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد لازماً لکھیے گا. اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. انشاءاللہ نئی خبر اور نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اللہ نگہبان.